जय जगन्नाथ बंधु आपण मानंकु समस्तंकु मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रे रहे आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत करुछि आजिर श्री खोल पाठरे। ताहले बंधु आज आमे श्री खोल पाठरे कौन शिखिबा? आज आमे शिखिबा मात्र गोटिए मंत्र शिखिले जेते आरती कीर्तन अच्छी बाजिब। बुझी पारे? वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, भूलिबे नाही। कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु एई कली जुगरे आम मानंकु राधा कृष्णंकर आनंद प्राप्त करिबा पाई एई मृदंग देइछन्ति। हाँ सेइतिपाई मने करिबे गौड़ीय मठरे जेते गुड़िक आलती कीर्तन अछि आजी मात्र गोटिए मंत्र शिखिले गौड़ीय मठरे थिबा जेते आरती कीर्तन अछि मृदंग आपण बजै पारिबे। हाँ ताहले आज कौन शिखिबा? मात्र गोटिए मंत्र। एई जे मंत्र आसीगला मो सांगरे कुहंतु कौन हबो जानि जिबे, शीघ्र जानि जिबे। मंत्र को एरकम कहिले गीतरे एरकम बाजिबो किपरि पढंतु आ मो सांगरे कुहंतु कौन? खी खिति धा एक धिट्टी धिट्टी ता धा धा ता टिट्टी टिट्टी ता खी खिति धा एक धिट्टी धिट्टी ता धा धा ता टिट्टी टिट्टी ता। एई रकम बार बार कहिबे। ताहले कोन हबो? मथारे पसिबो। एई रकम बजै पारिले गीतरे बजै पारिबे। ताहले आसंतु एई मंत्र को शिखिबा। ध्यान पूर्वक देखिबे कौन मंत्रर जो शब्द गुड़िक अच्छी मृदंगरे किपरि उच्चारण होउछि एटा को ख्याल रखिबे। ताले कौन एमती चुटकी बजेकी शिखि जिबे। और कौन प्रथम स्टेप खी खिति धा खी खी तीनटा आंगुली मझिरे चिप्पी की बजेइबे। ती तापरे धा गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी धा एक साथी बजेइबे। धा कौन शिखिले? खी खी ती धा। तापरे द्वितीय स्टेप एक धिट्टी धिट्टी ता। एक माने कौन? बाजिबो नहीं, माने बिल्कुल बाजिबो नहीं। ताहले केमिति कहिबे? एक एरकम हाथ को कहिबे एक। तापरे धिट्टी धिट्टी गोटे आंगुली मझिरे मने रखिबे मझिरे चिप्पिकी धा कौन एक साथी रे बजेइबे। धी तापरे तीनटा आंगुली मझिरे चिप्पिकी बजेइबे। ती एक गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी ता। द्वितीय स्टेप शेष। कौन शेष? एक धी 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 ता। तापरे धा धा गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी धा एक साथी रे बाजिबो। धा धा तापरे ता टिट्टी टिट्टी गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी। या परे टिट्टी टिट्टी प्रथमे गोटे आंगुली तापरे तीनटा आंगुली मझिरे चिप्पिकी बजेइबे। किपरि? ती टी ती टी टी टी। हाँ आसंतु सबु जाको बजेइबा। कौन संपूर्ण मंत्र जानि जिबे। अक्षर गुड़िक किपरि एमती एमती चालुछि। हाँ
ବା ତିଟି ତିଟି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଲୟରେ ବଜେଇବା, ତାହେଲେ ଜାଣିଯିବା ଏଇରକମ ବଜେଇଲେ ଗୀତରେ ବାଜିବ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜଉଛି। ହଁ, ମୋ ସାଥିରେ ବଜାନ୍ତୁ। ବହୁବାର ବଜେଇବି, ବାରମ୍ବାର ବଜେଇବି। ଥରେ ଭୁଲ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଠିକ, ସେଟା ଭୁଲ ହେଲେ ତାପରେ। ହଁ, ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, କଣ এইরকম বজেই পারিলে গৌড়ীয় মঠরে থিবা আଳତି কীর্ତ୍ତନ କୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଜିବ ଗାଇକି ଶୁଣା। ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ। ହଁ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସ୍ୱର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ନା। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସ୍ୱର କିପରି ହୁଏ? ହଁ, କିପରି? ଉଦିଲ ଅରୁଣ ପୂରବ ଭାଗେ দ্বিজমণি গোরা এ মন জাগে। এই ହେଲା ମଙ୍ଗଳ। ଆସନ୍ତୁ এই ଗୀତଟା ଗାଇବା। ଉଦିଲ ଅରୁଣ ପୂରବ ଭାଗେ দ্বিজমণি গোরা এ মন জাগে। ভকত সমূহ লইয়া সাথে গেলা নগর ব্রাজে। হরি নামରେ ଯଦି ଗାଇବା ହେଲା କିପରି ସ୍ୱର ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଫୁର୍ତ୍ତିଲାରେ ବି ଗାଇପାରିବେ। ହଁ, ଯେତେ ଧୀରରେ ଗାଇଲେ ବି ଏଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବାଜିବ। ଆଜି ଟିକେ ଫୁର୍ତ୍ତିଲାରେ ହେଲା, ସେ ଶୁଣିବାକୁ କିପରି? ଆସନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। এই তাহলে বন্ধু ত্যাহি শিখিবে, মন্ত্র শেষ ত্যাহি বজেইবে। কোন ত্যাহি? তেরে খেটা ধা, তিনটা আঙ্গুଳି তাପରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି। এই କଥାକୁ ଖିଆଲ ରଖିବେ। ମଝିରେ ଚିପିକି ବଜେଇବେ। ତେ ରେ, এইটা হব তেরে। খে, তারপরে তিনটা আঙ্গুଳି মঝিরে চিপিকি। টা রে রে খে টা, তারপরে ধা। এটা হলা ত্যাহি। যেপরি আমার অষ্টপ্রহরী কীর্তন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। এই বাজলা। হ্যাঁ, এই যেপরি সন্ধ্যা আଳତି তা স্বর কিপরি? ইয়ে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। কেই জনে
ଯଦି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଇଲା, ନିଜକୁ ଦେଖେଇଲା, ଏମିତି ବଜେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଫୁର୍ତ୍ତିଲାରେ ବଜେଇବେ, ୟା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ রাম 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 হরে হরে, এরকম বজাইলে মন্ত্রটা যেতে ধীরে বি বজাই পারিবে, যেতে ফুর্তিলারে বি বজাই পারিবে। মন ধ্যান পূর্বক দেখিবে ভিডিওକୁ, মন ଦେଇକି শিখিবে, তেবে বজাই পারিবে। ভিডিওକୁ বার বার দেখিবে, তাহলে বুঝি পারিবে। যদি প্রশ্ন রুহে ভিডিওরে কমেন্ট করে জଣାইবে। যদি ଆପଣ ମୋ ପାଖରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଅଛି, କଲ୍ କରି ନହେଲେ ଲେଖିକରି ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ବିଦ୍ୟା, ଆଜିର ଶିକ୍ଷା କିପରି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।